दर्शक बंधु एसपी स्टोरीज यूट्यूब चैनल रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। महान किए कर्म भाग्य ना बुद्धि। बंधुगण कर्म भाग्य एवं बुद्धि मध्य सबुठारु प्रभावशाली किए? तीन जन मध्य प्रधान किए किंबा किए अधिक गुरुत्वपूर्ण? तेणु बंधुगण आम यही विषय को एक कहानी माध्यम बुझा। यह एक प्रेरणादायक कहानी, तेणु आपण मानकु एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आसंतु प्रसंग आरंभ करिबा। बंधुगण यह एक समयर कथा। दिने स्वर्ग कर्म भाग्य और बुद्धि तीन जन एकत्र भेट होइगले एवं किछि समय कथबार्ता हैला परे सेमानक भितरे झगड़ा आरंभ होइगला। सेमाने निज भितर प्रश्न कले जे आम भितर किए महान? कर्म कहला जे मु महान, भाग्य कहला मु महान, बुद्धि कहला जे मु भी महान। सेमानक मध्य विवाद समाप्त हो नथिला। एही समय नारद मुनि सेही बाटरे जाउथिले। कर्म भाग्य एवं बुद्धि एही तीन जन विवाद सुनी सेमानक पाखक जाई नारद मुनि पचारले जे कोन होइछि, काहेकि तुम मानक मध्य विवाद चलिछि? तापरे तीन जन कर्म भाग्य एवं बुद्धि बा ज्ञान कहिले जे नारद मुनि आपण आम पाई स्थिर कर दियो जे आम तीन जन मध्य श्रेष्ठ किए? तापरे नारद हसिले एवं कहिले ठीक अछि, मु तुम मानकु कहूछि चल गोटे काम करिबा। जण पर जणे गोटे साधारण लोक पाखकु जाओ एवं जी से व्यक्तिर सर्वोत्तम विकास करिपारिबे से तुम तीन जन मध्य श्रेष्ठ हेबे। या परे नारद सेठरु चली गले। परे कर्म भाग्य एवं बुद्धि तीन जन पृथ्वी लोक को आसिले एवं सेमाने एठारे जणे काठुरिया को काठ काटुथुवार देखिले। से बहुत गरीब देखा जाउथिला। से काठ काटिबा पाई प्रतिदिन जंगल को जाउथिला। सेमाने तांको परीक्षा पाई काठुरिया को उचित मनीष हेबो बोली भाबिले। कर्म भाग्य एवं बुद्धि तीन जन निज मध्य कथबार्ता कले जे आमे ए व्यक्ति शरीर रे जण जण करी एक सप्ताह लेखे रहिबा एवं आम तीन जन मध्य जे एही व्यक्ति को अधिक विकास करिवो से आम तीन जन मध्य श्रेष्ठ। यही कथा समस्त को मानिबा को पड़िबो। तीन जन मध्य राजी हेले। यह पर कर्म कहला जे मु प्रथमे जाई एही व्यक्ति को विकसित करिबि। सेठारु चली जाई से काठुरिया शरीर को पसिगला। कर्म आसी जिबा परे काठुरियार शक्ति दुई गुणित होइगला। काठ प्रतिदिन अपेक्षा अधिक काठ काटिला। यह ताको बहुत खुशी लागला। तापरे काठुरिया भाबिला जे मु आजी एते गुड़िए काठ काटिली, आज बहुत टंका हेबो, किंतु से सब काठ को उठाई पारिला नाही। कारण प्रतिदिन से जतिय काठ काटुथिला ता हातरे सहजरे नै पारुथिला। तापरे से पूर्व परि समान संख्यक काठ नै बाजार को जाई पूर्व परि काठ बिक्री करी समान परिवार टंका पाइला। जेते टंका से आगु पाउथिला सेही परि भाबरे कर्मता शरीर भितरे 7 दिन रहिले एवं काठुरिया 7 दिन पर्यंत एही परि अधिक अधिक काठ काटुथिला, किंतु जतिय काठ हातरे नै पारुथिला मात्र सेतिकी ही काठ बिक्री करुथिला। एहा परे कर्म हार माने स्वर्ग को फेरी गले। तापरे भाग्यर पाली आसिला। भाग्य कहिले जे कर्म सेही काठुरिया को धनी करि पारिले नाही। एबे देखो मु किपरि ताको धनी करिबि। भाग्य सेही काठुरिया देह रे प्रवेश कले। तापरे भाग्य ताको संगे संगे जंगल रे सुना रूपा परिपूर्ण एक गंठिली पकाई देले। काठुरिया गंठिली पाई किछि समय मध्य तार भाग्य बदली गला एवं काठुरिया धनी होई गला। वर्तमान हठात एक थरके एते टंका पाइबा परे से अनावश्यक भावरे एठी सेठी खर्च करिबा आरंभ कला एवं दिन सारा खाली आराम रे पड़ी रहिला। दिन सारा खाली आराम रे पड़ी रहिला। टंका तो आसी गला किंतु कौनसी ज्ञान नथिला। अर्थात कर्म और बुद्धि
ତା ଦେହରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଟଙ୍କା ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କର୍ମ ସେଇ କାଠୁରିଆ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଯେ କର୍ମ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏହାପରେ ବୁଦ୍ଧି ସେହି କାଠୁରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୁଦ୍ଧି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେହି କାଠୁରିଆ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ସେହି କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀକୁ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲା ଏବଂ ପୁଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲା। କାଠ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ବାକି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲା। କାଠ କାଟିବା ବେଳେ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ କାଠ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇ ସମସ୍ତ କାଠକୁ ଏକତ୍ର କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। କିଛି ବଡ଼ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଜବୁତ ଫ୍ରେମ ତିଆରି କଲା। ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ଟାଣି ଟାଣି ବଜାରକୁ ନେଲା। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ କାଠ ନେଇ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ରି କଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦିନ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ତାପରେ କାଠ କାଟି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ପୁଣି କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଦୁଇଟି କୁରାଢ଼ୀ ଭଲ ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲା। କାଠୁରିଆ କାଠ କାଟିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ଯଦି କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀର ଧାର କମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କୁରାଢ଼ୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହିପରି କାଠ କାଟି ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ଦିନ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ତାପରେ ସେ କାଠୁରିଆଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲା। ସେ ଏକାଥରକେ ବହୁତ କାଠ କାଟି ଶଗଡ଼ରେ ରଖି ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଟାଣି ନିଏ ଏବଂ ବଜାରରେ କାଠ ବିକ୍ରି କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଠ କାଟି ତାର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଲା। ଏହିପରି ସେହି କାଠୁରିଆ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ବାଲା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଠାରୁ ଧନୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ପରେ କର୍ମ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତିନି ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତିନି ଜଣ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ।